Paano daw hindi lang, Daddy? Paano? Paano daw? Paano daw, Dila? Hi, Daddy! Sabi mo. Bilis! Ano? Dan. Ha? Dan. Ano? What? Ano? What? Labas? Dan. Mataas. Tikit, 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 tikit. Ay, kamunta daw kay Daddy. O, bilis. Paano daw ang ano ni Daddy? Bilis. Paano daw? Oo, mamaya na. Paano daw yung ano muna ni Daddy? O, tikit, 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 tikit. O, paano daw muna yung ano ni Daddy? Yung sinabi mo, paano daw yung dila? Yung dila, tapos nakapikit. Bilis. Bilisan mo na. Siya, hindi na pati si Adam. Tikit, 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 tikit. Dan. Pati ka, nalaglag. O, paano daw yung ano ni Daddy? Bilis, bibigyan ka ni Daddy ng car. Paano daw yung ano, nak? Paano daw, bilis? Uy. Hindi ka na lang.